Sakan na salam Gital pa video na sakan tikon Rimchaksoa nga daw na video de YouTube channel ko mai de kian chingara grow Kagen chum yani gman na sunanga ya video aga nangen na gatalong en chum ba chamong en chum ban yang bo jira ko de nak ni YouTube channel ko na grow kan aga man gen chum boost kan aga man gen chum ya video ko niya ni chi mai na chin sakan tin video ko tharengun antang ni channel ko grow kan aga tan tharia yo engun anching ma sija mai mai rang ko takin chum ode anching ni channel ara grow en chum Aro mai da kyong acham na sunanga agana ken ia video yerang kon ada ken chum ode ba yerang kon aun gen chum ode audience na nak ni channel grow ong chong mot ken yani gam na sunanga kanang skang pa points te nak ni YouTube channel kon grow khara da gen chum ode nak ni audience na uni nang ne kani giton bo masing ba mo na nak ni audience na uni nang ne kani giton na da man gen chum ode audience nak na ba nak ni nang ne kani giton ken nak ni nang ne kariam mai angi nang ne kani mai like mana nanga share mana nanga arba views mana nanga aro channel subscriber ibana nanga yes anba mo anchini nang nekani de wa nang nekani ko nang na ba uns Kagen mana na audience na nang nekani ko oningani gemen public na mandira na nang nekani ko ani gemen chong motna information ko gen chmo de tamga pa information public rang na sona gata nangin public rang mana ta nangin na comedy thari gen chmo de namga pa entertainment ko nang ni video ko ni khadungani wana pa giskni kita kusyong ani rang ko mana gata nangin na news kon gen chmo update rang kon gen chmo de namga pa information ko nang ni channel ni through mana gata nangin udi kemen na audience na nang nekani ko na man gen chmo de audience nang na ba nang nekani ko on chomot gen udi nang ni channel ba grong gen udi kemen skang pa nang ni nanggani de nang ni audience na namani ko ba audience na nangani ko am na gata nangin audience nang ramai rakani ko nang gen chum audience ni nam nekani kita na kham khana gata nanggen unusa nang ni channel grow onggen gni gpau de antang ni interest ni kita category ko select khana gata nanggen na ara mai da kapa o mai da ko category interest ong achong na skina gata onggen chum de skiani o na technique man onggen chum de tech video rang ko thana ta manggen una griba na news reporter dakna das ken chum de news video rang ko ba thana gata manggen Unigman nang ni interest ko skang pa select kabo naramai ki interest ong achum Unigman antani interest ni kita category ko na select khana kita magen na gaming ong chum de gaming blog ong chum de blog wana kinang ni nam nekani kita video ko na thari gen chum usa na chusukani ko mangen diban asakapon ko nin ba khagen chum de amaka khainga amaka bagro khainga ko nin ba khagen chum de mana na wano wa feel interest ong jagen chum de nang ni channel ko na mamang solba grow khana kita manjoa unigman nang ni channel ko grow khana kita ngen chum de antang ni interest ni kita category ko select khai wa category on views man bo man jabo na thariang aibo changsore nang ni channel automatically grow again aro nang ni video unique onggen chum de mandirang support khai again perperang ji ta pa feel bong jamaina unigam nang ni interest ni kita unique ongba category ang ko select khabo unique ongba topic rang ko saku unique ongba video rang ni ko saku video tharibo masing ba mo unigman antang ni interest ni kita thari bor perang je leki ba somoy nang khan somoy de nanggen unigman somoy bo aro antang ni interest ni kita thari angai bo grow ungai gen ndaki sa YouTube de grow khana kita mana antang ni interest ni kita thari bo mai nang baba chingode thanga boisa mangen nin ba video thari ja di ba interest ni kita san thari ya jama nonga regular video ko upload kha unigon regular ba maintain khana kita nanggen de tham gpa de antang ni mind ko agan bo yenang ni thanengu na pat po Unigman angni channel ko anga grow khana ta man gen nin ba masing ba mo unigman antang an hari gen chumore antang ni giskun hari gen chumore mamung salbana chena ga da manjo unigman antang ni maino agan bo angni channel grow ai gen angni channel grow ai gen na song 3 edits film kade na song nieng genok wano american ni agan gpa aliswell in bagan pa wanaki na abagan ata nangen nak ni main na nak ni giskna anga channel ko grow khana ta man ai gen unuti nak ni channel grow ai gen diba antang an agan gen chumore grow among jo mani chanchi gen chumode demotivate ong gen chumode nang ni channel grow ung joa unigon phangnan antang ni gisko antang agana ta nanggen grow aigen aron chung video tharingun antang satisfy ong nagta nang antang khushi ong nagta nang ya video de namen ga sujok nen ba mandirang nibo nijabo jamani katan di ban antang kon gisko satisfy kana ta manja gen chumode nan tangan nei angni video de bekar sakon mandirang niaman ni joma namamo namik joman geba daw tungen chumode nang video ko mai ki nigen dan thangan digi agan gen chumude digon an thangan khadongani dongna ga nanggen angni video ga sujok ya video ko mandirang niai gen tena pa khadongani dongna ga nanggen
antang ni gisko masih ba mo ni gaman antang an nami clear rong bo video ni gaman ya video de ga sujok mandirang ni gen antang an khusyong bo nang ni video upload kha ni gaman antang an khusyong jagen chumle mandirang mai ki khusyong gen gaman antang ni gisko ba gan bo angni channel grow khana ga man gen wanagin akhamra ho khang bo changsong angni channel grow ungai gen rigun di motivate ung na berpinga motivate ung kham ko khabo antani giskna gan bo phangnan signal ko atpo angni channel grow ungai gen mana nak ni kamu na khusyong gen brig pada one trending topic ni khosako video thariani viral topic ni khosako video thariani nasung sakantin je category bong bo rigun viral ong ba topic dongaya wa topic ko de mamung saloba galna be news ungen chum ba news su de viral ong samaya news video rang de jirang anak sung news video rang ko tharinga chum una ba gaming ubanan viral ong ba topic dongaya blog ubanan dongaya tech ubanan dongaya uni man YouTube ni update rang kon ko parang uba dongaya uni man nibo kemek takaba category on trending ong ba topic dongaya trending ong ba video dongaya viral ong ba video wa viral ong ba video ni khosako ba trending ong ba topic ni khosako video ni khosako video tharina ga jothon khabo badda mana singgenang tharina ga jothon khabo aru nammi tharina ga jothon khabo nore nang ni channel grow ong again trending ong ba topic ko de mamong saloba watna be ya ang na suna mengberi points tang ni khosako anga dalo akana chok ya video skanga pada audience na namne kani khon bo nang ne kani khon bo audience mai khon ang ne ngachim kini badam thang ni interest ni kita tham khabo category na mayu interest ngachum ga tham ga badam thang ni maina signal khon bo anga channel grow kana ga mana again ang ni kham rang namne nga mana nang ni kham ko na antang khusyok na ga nanggen beri kepada one trending ong over topik ni khosako video tharibo doi nang ni channel grong aigen aro mukang chiba na sum nam pa video rang ko anga tharigen pengrang na sung jajen nang jowa mai khai nang ni channel ho grow khana ram genchum nam pa topik rang doi nga mukang chi mai mai dak barang ko dak na nang genchum nigaman YouTube ni update rang ni khosako anga sung video khobar bai nga na sung sakantin singai bo men ba na sung machine ga mana gen unagri ba nang ni YouTube channel lo ada problem rang dongeng cuma ada je problem kon nantang thari ba solve kana man jinga chum asong ana contact kana ta man gen description no angni phone number na dong WhatsApp number na dong wanu na song contact kana ta man gen nang ni YouTube channel lo mai ba problem dongeng chum ngode je problem kon na solve kana ta man jinga chum Google AdSense bong jamai na ona gari ba dong problem ram ba ong jamai na description check abo wanu phone number na dong wanu na song contact kana ta man gen contact kaingun yan free dong jawane na song na parakin aga ninga free dong ja mai nang ba kostong channel gisa thariu wani kita please ra video ko boni ni man sakanti kon matel be